अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी बहुत ही खूबसूरत सी बुक, और ये हमारी बुक फीसेंट इंग्लिश वर्ल्ड बिल्डिंग एंड सेंटेंस मेकिंग फाउंडेशन 2, ये हमारी प्रेप क्लास की बुक है। बहुत ही खूबसूरत सी बुक है। चलें आज हम इसको खोलते हैं और इसमें से बहुत ही खूबसूरत से लेसन्स को रीड करते हैं। सो लेट्स ओपन बुक। So kids, on page number 57 and also topic is read and write lesson word making। आज जो हमारा लेसन है वो वर्ड मेकिंग है विद ओ वोवल। ओ वोवल के साथ हमने क्या करना है? वर्ड्स मेकिंग को मेक करना है। सो फर्स्ट इज ओ ब, ऑब, ओ ड, ऑड। सो फर्स्ट इज ओ ब, ऑब। सो ऑब साथ ही हम लोग लिखेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से इसे पहचान भी सके और लिख भी सके। ओब, 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 ओब। सो नेक्स्ट ओड, 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 ओड। नेक्स्ट ओग, 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 ओग। नेक्स्ट ओप, 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 ओप। ओठ, 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 ओठ। ऑक्स, 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 ऑक्स। So kids, page number 71 is done. Also og, odd, og, op, ot, ox is done. So move on next page. On next page, page number 72. So kids, on next page, page number 72, and also the first word is ob, ob, ob. So let's start reading. Faob, fob, fob, fob. Jaob, job, job, job. Laob, lob, lob, lob. Maob, mob, mob, mob. Raob, rob, rob, rob. Saob, sob, sob, sob. Now next is odd, odd. Kaod, cod, cod, cod. Maod, mod, mod, mod. Naod, nod, nod, nod. Haod, hod, pod, pod. Raod, rod, rod, rod. Saod, sod, sod, sod. So kids, page number 72 is done. Move on next page. On next page, page number 73, and also on page number 73, the word is og, og, og. Baog, bog, bog, bog. Kaog, cog, cog, cog. Daog, dog, dog, dog. Kaog, cog, cog, cog. Daog, dog, dog, dog. Faog, fog, fog, fog. Jaog, jog, jog, jog. Laog, log, log, log. Next word is ob, ob. So let's start reading, making words. Coop, cop, cop, cop. Haop, hop, hop, hop. Laop, lop, lop, lop. Maop, mop, mop, mop. Paop, pop, pop, pop. Taop, top, top, top. So kids, page number 73 is done. Move on next page. On next page, page number 74, and also word is ought, ought. Caot, caught, caught, caught. Daot, dot, dot, dot. Gaot, got, got, got.
haot, hot, 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 laot, lot, 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 naot, not, 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 phaot, pot, 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 raot, rot, rot, rot. Now next is ox, ox. So ba-ox, box, 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 ca-ox, cox, 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 fa-ox, fox, 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 pa-ox, pox, pox, pox. So kids, page number 74 is done. So move on next page. On next page, page number 75. So activity number 1, make and write 3-letter words. So first is mob, 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 mob. Next is dog, 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 dog. Next is pop, 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 pop. Next is hot, 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 hot. Box, 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 box. Rob, 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 rob. Maod, mod, mod, mod. Jog, 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 jog. Next, top, 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 top. Dot, 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 dot. Fox, 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 fox. So kids, page number 75 is done and also activity number 1 is done. So move on next page. On next page, page number 76, and also activity number 2 is match the rhyming words. So the first is job. Now match with lob. Job, lob. Cord, pod. Jog, cog. Top, hop. Not, got. Box, cox. So the matching is done. Move on next page. Our next activity is activity number 3. Write the names of given object. So the first is dog. Dog, dog. Next is mob. M-O-B, mob. Rod. R-O-D, rod. Box. B-O-X, box. Dot. D-O-T, dot. Fox. F-O-X,
ox, fox. So kids, page number 76 is done. Move on next page. On next page, page number 77, and also activity number 4. And activity number 4 is make and write the 3-letter words. At, bat, 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 bat. Leg, 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 leg. Naib, nib, 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 nib. Man, 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 man. Next, job, 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 job. Vim, 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 vim. Dog, 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 dog. Next is fox, 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 fox. Sad, 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 sad. Pop, 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 pop. Big, 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 big. So kids, page number 77 is done. So I hope you enjoyed all lesson. So move on next page. On next page, page number 78, and also on page number 78, work is read, match. Activity number 5, मैच द वर्ड्स विद करेक्ट पिक्चर. हमने क्या करना है यहाँ पे वर्ड्स को मैच करना है करेक्ट पिक्चर पे. सो द फर्स्ट इज़ डन फॉर यू. हमारे लिए फर्स्ट जो है वो डन की गई है आपके लिए. जैसे बैग, सो लुक बैग. सो हम इसकी ट्रेसिंग को यानी इन लाइन को डार्क कर लेते हैं. सो नेक्स्ट इज़ लेग. सो लुक इन डाउन लेग. सो मैच विद लेग. नेक्स्ट इज़ बिन. सो बिन. In bin, in bin. Next, dog. So look in first, dog. So dot. So look, dot. Now next, cap. So look, this is cap. So next, 6. So looks number 6. So last is bad. So look, bad. So kids, all work is done. I hope you enjoyed all activities. Activity number 5, 4, 3, 2, 1 and also all work. So kids, आपने भी अपनी बुक को खोलना और अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करना है और आपने क्या करना है, इसे साउंड और वर्ड्स के साथ करना है. ओके किड्स, अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.